mga pisata. Nakainomdom lang ko ba? Kadtong nagplano ko nga mo abroad, mo gawa sa laing nasod tungod kay wala na assurance kasiguruan na rin sa Pilipinas. Mga pisata. Apan sa wala pa na kailan ako na si Jonathan Mawas, usa ka business owner ni share sa akong kasinatian, experience kalabot sa akong pagnegosyo o akong isip sa ka single parent. Niadtong nag-work ako sa export processing zone, nagplano jud ko mga abroad. Tungod kay wala na kay permanente sobra. Wala na kay ma-take home. Nabulit na ka sa expenses. Wala na kasiguruan nimong pagpanrabaho. Wala na kay permanente sobra. Prindado ang imong ATM. Inana akong na-experience ato sa export processing zone. Muna gingon nga past experience na ko nga 2000 mga late mga 2000 na to. Inana ang sitwasyon sa akong kahimtang sa akong pagpantrabaho. Kay since ako wala man kay permanente sobra, napuuyo ko katuig ito pag minyo na nako ni samot pagyut kay kuan nanaw kay obligasyon na may mapuno nga expenses. Although ulitaw ka dili pa ka kabatyag, pero mabot jud sa punto nga magminyo ka nya ang imong sweldo musaka lag gamay nya ang palitonon malagingon nga inflation hasta kapila-pilas kada tuig. Mo na nga behind ka pirmi sa imong kita nya napay mga distraction kanang paghinay sa kuan merkado sa laing kalibutan nga ang among export processing zone nagdepende man sa gawas. Mo na nga usahay mabot sa punto nga 5 days 4 days or wala na kay overtime nya ang imong kita na kay loan na kay pamilya. Mo na ingon nga si kwati juga. Mao to nga time nga nakauna-una ako kay bisan unsaon nimo budget sa imong financial dili gyud paigo. Dili gyud ka ingon nga makalingkawas. Gani nag sideline pa nga to para maka cover up sa akong mga expenses sa pamilya. Inana ang sitwasyon o problema nga magpatuyok-tuyok ro ka sa imong kuan, magpatuyok-tuyok jud ka sa imong cycle sa imong pagpantrabaho kay ang imong main kuanan na niya problema gyud ang financial kay since magka-financial magkadako imong pamilya mudako man imong expenses niya gusto man ka og kanang komportable inyong pamilya, maka-provide ka sa imong panginahanglan apan dili gida mahimong mahitabo kay never gyud nga makumpleto ang imong kuan kanang panginahanglanon kay naa man gyud po'y mapuno. Inana ang sitwasyon nimo kung kay dili jud ka para nimo ba og mantrabaho ka dili worth it kan trabaho ka budlay ka kapoy kanya wala kay return, wala kay balik. Permanente kang logi sa imong pagtrabaho, permanente kang gikapos sa imong panginahanglanon. Inana ang na-experience nako sa MEPS o Export Processing Zone. Mas labi pagod, mas worse kung wala na dyan kay sobra kay sampol na ay mga emerhensya, mga kinahanglanon gastuan
mga importanteng gastuan or mga unhidden nga mga gastuan nga say makaingon ka nga wala sa budget. Inana ang sitwasyon niadto nga time nga natrabaho ko sa export processing zone. Karon ang akong yung nakabuot nga solusyon gumikan kay wala naman ko'y ingon nga sobra, wala naman ko'y ingon naagyoy matik home na nga prindado pa tong itim. Dili na siguro ako nakasinati ining klase sa sitwasyon kung matrabaho ka apan kasagaran gyud. Dili man tanan pero almost 90% nga natrabaho ka inani gyud ang sitwasyon. Niabot sa punto nga naghunaw-una ako unsaon yun ako. O nag-come up sa una-una nga kinahanglan akong solusyonan. Mao gyud nga mo resign ko. Mao gyud nga magpabayad ko. Kay dili na healthy ang akong financial, dili na healthy akong pamilya. Kay magka-dugay, magkasikwati, mas worse, magkalabad, mas dili na ka-effective sa imong pagpatrabaho. Kay inana naka-design ang akong kinabuhi ato. Una decide ko nga wala laing solusyon man Ginoo kay financial man di mga abroad so karon nagpabayad nabayaran yan ay tabo ang kwarta bayad akong gigamit sa pag abroad kapisa ta. Prevention is better than cure. Mao to may kwan may customer ato sang asikaso diya magugo sa kwan akong shop niya kita may ko dire niya ako yung dawat customer wala nga distracta gamay sa atong hisutanan. So mao to ang nitabo ang pabayad ang solusyon ako mag-abroad yun. Kung magilain asa man trabaho na pug ko nya maurag gyapon way sobra maurag gyapon kansi gyapon ka spliti mo to nga nagpabayad ko nya since nagpabayad ka magig kay proper yun nga makakuan ka kana niyang ma-abroad na gyud ako pang asikaso ang akong dokumento kay daghan man tog problema sad kana bitaw problema bitaw nga kuan kanang problema sa kanang error. Clear car error ba kay dili nagtugma ang akong mga dokumento, mga school records ug sa akong aktual nga apelyido. So clear car error yun. So ang punto o ang rason nganong wala gyud ko ka abroad o nadugay gyud siya, na-delete gyud siya o nagdali-dali ko kay clear car error niya kinahanglan pa ning asikasuhon niya ang imong edad nagkasaka kay 2035 man siguro ang kuanto sa fast ba ang apply ko diya fast nga foundation kay para Japan lagi to. Naka-interview ko, naka-medical sa pamanilaing requirements, pero diri ko bagsak sa siguro interview. Nga naman, ging na naman midaan niya, kung ang inyong dokumento, inyong gipadoktor, mo sangit din mo sa immigration kay stricto ba ng Japan. Tungod sad kay ako mong ipadoktor, kay nagdali lagi ko Gusto na ako nga maka-trabaho na yun sa para Japan kay medyo takot akong offer ko nuhay ba. Apan ang worst scenario, gidaog ko sa akong konsensya nga akong yung ibang doktor niya. Example, kung mulusot ko sa interview, bikil yapon ko sa immigration sa Japan. So inana gid ang problema nako. Wala jud ko ikuan ba, brand akong nagpabadlong na lang gid ko ato dito ba. Kay
nagunaw na ako nga dili jud ko ka sa makapasar ko sa interview, dili gyapon ko maka abroad o mabikil ko diri sa akong dokumento. Mo na ang akong problema ngadto nga time nga mga abroad ko. Wa gyud noon. Nisamot pa gyud noon. Mo na ang sitwasyon sa akong problema sa dokumento mo nang wala jud ko maka-abroad. Instead nga solusyon ako nga maka-abroad, makakita og dagko nga kita do sa gawas kay mamgiri atong gimithi nga wa gilang choice bura ba kita sikaran o iduot nga to sa gawas o kita yung choice diri sa Pilipinas tungod kay limitado ang atong sweldo. So abot sa punto nga akong nauna unsaon na lang nga makasustain ko sa akong pamilya. Unsaon lang makakuan ko sa akong pamilya. Maka-provide pa ko. Tungod kay ato nga time wa naman kuan na miss akong misis misunderstanding na ba nang gusto niya na yun ba pan wala ba niya nagsiyasad nagkuan na nagbuhat nagdilimayo mo na nga niabot sa punto nga wala di ko ingon ka abroad. Na-realize na ko nga karon na-realize na ko nauna na ko kung naka-abroad pa rin ko ato daghan yun po ang mas worse pa or mas ang akong masugatan mas pait o dili lalim akong masugatan kay ngano grabe ang akong realization kung karon nga time kung nakapadayon ng abroad pa lang ko kay daghan ang mawa daghan yun ang problema nga akong masugatan kung naka-abroad pa lang ko. O ganoon ako tips o akong nakita nga tulo lang kay dili na tutason kay importante gani paminawan ni ha. Una, opportunity cost. Para nako dili lang kay ang imong placement fee, ang imong ban o money ang imong mawala kung nang-abroad pa ko ato. Ang cost o ang hidden cost nga tuwa ko sa gawas, maugi mawala. Although, makakita ka, makakwarta ka, apan naagi masakripisyo. Mura kang alien sa kagalingon ni mga hasod. Muna nga, dili lang kay cost, opportunity cost, o hidden cost, placement pay, mga ban o show money, kundili ang kaimportante kung wala pala na kung naka-abroad pagin ko ato, ang mahitabo, dili gid unta ko makakita og opportunity o makanegosyo og sugod sa Pilipinas. Nabaid ba? Nabansay? O nahitabo nga gumikan sa akong pagkawala, na-motivate ko nga to sa pagnegosyo. Diha ko nagsugod og negosyo. Muna ang cost, akong gingon niyo nga cost, ang opportunity nga kung naka-abroad pa ko, dili unta ko kanegosyo. Which is mao ni karon nagdugay. Sayang ang oras nga akong gigugol kung mga nang-abroad ko niya, wala ko makasugod og negosyo. Nga nahimo ra gid ako pod biski wala ko'y ingon nga kapital. Kay make sense kay siguro sa atong una kung mga abroad ta wan kita kanang makakita na kwarta, makabalay at yuta, mamangin atong una gyud. Mamangin atong una security. Balay, yuta, unsa pa man makakitag pondo niya, makanegosyo. Which is ako ang part nagnegosyo hinuon ko. Walay kapital. Ang ako lang kaugalingong pamotbot ay este kay balo. Akong kaugalingong unsay naan ako. Unsay naan ako nga pwede na kong buhaton nga
dili kinahanglan ang kapital. So inana nga sistema o gibuhat nako mo na makaingon ko ang cost, opportunity cost nga dili lang kay placement pay, ban o show money ang nawala kung mga abroad ka. Daghan pa nga mawala nga naa ra gyud sa tua, naa ra gyud sa ako unsa ako pag motivate o execute ang akong unsay na ko. Mo na ang una. Ikaduha nga akong nasabtan o akong nawanan. Kung pananglitan og nang-abroad pa ko, dili na ko ma-monitor ang akong mga anak, akong siblings. Kay isip single parent, na single naman ko ato, kay biyaan naman ko sa akong buutan nga asawa. Dili na ko maka-monitor niya. Dili na ko ma-maximize ang ilang oras sa pagdako. Dili na ko sila ma-monitor, dili na ko makuha ang among banding, among relasyon isip amahan o anak. Kana bang imo siyang ma-maximize yun ang ilang pagkagamay bitaw, ang imong connection niya, ang imong pagmatuto, pagmonitor sa ups and down nga times nga nangilanglan sila og hinikanan, ginahanglan sila og naay mo take care nila. Inaana ang cost kung pananglitan og naka-abroad pa ko niya, wala na mo bantay kay ibiyaan mo ko sa akong pare sa tunga time, wala na makabantay. So mas worse, mas siguro dili ko inani siguro kasuod sa akong anak. Mabura na lang may suon. Inaana ang sitwasyon kung pananglitan naka-abroad ko ato nga time. So nevertheless, sa pagkatinuod lang, mas alipay ko o mas naay na sakripisyo apan mas nindot ang sitwasyon nga naitabo ni sa akong kaugalingon. Naitabo ni nga well guided o nay plano ang Ginoo. Kung ay katulong nga bahin, ano to'y kaduha, paminawa ni tiwasan ni aron makatpon po gapod. Kuan, kung ako nakanegosyo ko, kinim kong pagnegosyo, entrepreneurship is a long game. Hangtod sa hangtod, makabuild kag legacy. Kaya nagnegosyo naman ko, long term ang akong journey. Kung imong panggaon o imong mahalon, nga imo siyang mabuild ang legacy, imo siyang mabuild ang kuan, imo pud siyang ma-duplicate ang imong kaugalingon, which is muna ay pinaka-importante sa negosyo, na mabili nimo na legacy, ma-duplicate nimo ang imong negosyo. Dili kay magkanit-kanit nga problema, kasatanang problema nga magsigilag figure out kung saon makanegosyo. Mo ni ang purpose o rason nganong nag-entrepreneur ko, tungod kay nakita nako nga naa kay financial freedom, na kay choice, na kay gagawasan. Di ba? Sa ako lang ng experience nga entrepreneurship nga nakabuhat ko og desisyon nga para nako haum sa ako isip single parent, ako'y nag-manage sa akong oras or nakakontrol sa akong oras financially. Ako'y choice. Naghang kog opportunity, advantage kung nag-in-negosyo ka. Maunay mga cost o mga nisangpot sa akong una-una nga mao ni siya ang purpose o rason nganong niabot ang sitwasyon nga inana. By the way, kung sa pagkatinuod lang, ako nagtuog yun nga negosyo ra gyud ang sulbad sa mga nagkatibuaag problema sa trabaho nga imong na-experience diya.
nga makahimo ka og solusyon nga makalingkawas ka. Gidesign ang para nako gidesign ang trabaho para mamotivate ka ngadto sa pagnegosyo, makasulbad kag imong problema. Make sense kay kapitalismo mga kapital mamuhunan. Mao na kinahanglan nato ang experience sa pagpantrabaho. Ang kalisod-lisod sa pagpantrabaho, mamotivate ka, maka-create kag solusyon sa uban nga moderate nimo. Bura kag i-practice diya sa pagpantrabaho. Sa kalisod, kaway sobra, i-practice ka aron maka-create ka. I-practice ka diha sa imong pagpantrabaho nga wala sa pagnegosyo, wala nga mahimong naa. Mao nay akong gituhuan nga ang experience nimo sa imong pagpatrabaho nga i-design gina siya ngayon ana tungod kay wala man kita ang ato nga magpabilin batang wala aduna tay choice, aduna tay opportunity nga mahimong naa tungod kay naa tay experience, naa tay kaalam, naa tay expertise nga gitisok sa atong labawng makagahom. Gamita ang imong kapasidad, intelektual nga kaalam nga gitisok sa imong alimpatakan gikan sa Ginoo. Ug nganong ako ning isulti tungod kay nagbalik-balik ang atong problema. Nagbalik-balik ang atong kalisod pag-figure out ug unsa gyud ang maayo nga desisyon sa atong kaugalingon apan atong nataligaman nga ang atong sistema o palisiya diri sa Pilipinas wala ta masubay, wala ta mahaom, mao nagpatuyok-tuyok lang ta, dili ta paboran sa kahigayunan tungod kay lahi ang atong panglantaw, lahi atong mindset nga gusto nato naa, gusto nato kinahanglan apan dili day nato ikinahanglan tungod kay kitang tanan kumpleto na ta. Kita lay mahimong wa, mangita kitag wa, daghan tag rason para dili ta kabuhat sa maong sitwasyon. Daghan tag need ko ni, kinahanglan ko ni, mo nang wala kita. Dili man tanano pero chance pa. Gitagaan ug gisign kita. Apan kita ra gyud moy wala. Ang atong magong kontra ini ang atong kalisod sa atong henerasyon to henerasyon. Kung ang example kung sige lang tag pantrabaho, maka-experience, ya, abroad sa gawas, mangita og kwarta, mangita og oportunidad dito, pila ka tuig, ya, mabot sa punto nga ma-expire or dili na ka well able nga mo trabaho, balik si Pilipinas, balik, kinahanglan pa nimo mo sustain, kinahanglan pa naman ni manguan, mao na magnegosyo kay para pag-sustain apan unsaon naman ang kung tiguwang na ka dili na ka well able pag negosyo sugod pag ka kay dili mo ra ba inana nga mo click dayon ang negosyo kinahanglan pa ka mag-try and try kinahanglan pa ka mag-testing so dili gyud inana ka sayon mo na nga ang opportunity cost mo'y nawala sa pag-abroad. Why not atong gamiton kung unsay na nato nga resources dili ta mangitag dako kay ang kanang kwarta mawa ra na pero ang imong kahibalo ug imong experience long term na nga imong madawat gikan sa imong pagkatao. Unya nakabati naman ka sa akong istoryahan. Siguro akong napaambit lakbit lang na pero payo siguro nga moduin ka sa samahan ng walang negosyo. Kining grupo ako ning gi-create tungod kay baw ko nga kitang tanan no man's land gikinahanglan nato ang community nga makig-ambit sa atong experience o atong kahibalo o knowledge unsaon nga makabuhat ang solusyon samahan ng walang negosyo walay negosyo ug sana makig-sharing ina nato makig-ambit sa atong usa-usa para matubagan nato ang atong mga problema o kahasol nga naa sa atong hunahuna. O kung gusto day mo nga makig-istorya nako or makig-sharing sa inyong
kay balo sa pagnegosyo or paambit ta, pwede ko nyo bisitaon din sa Jonathan Repair Shop. Basta na lang ko something makahibaw ko nga naminaw o nakakita mo sa akong video nga gipakita, makarelate mo sa akong video o na-feel ninyo nga nani kapuslanan nga akong pag-share dali sa social media. Na kay gamayng komento diha pag pabilin pod og ipabilin nga or heart o like man lang para nakaibaw ko nga buhi pa ka. Sa katapusan ako mingon nga huwag gilain negosyo ra gyud sulbad sa imong kalisod kawadon apan kung dili nimo buhaton, kung wa kay take action, kung wala kay execution, hangtod sa hangtod magpabilin lang kang imong henerasyon nga magpatuyo-tuyo nga way kasiguruan. Dili man tanan magnegosyo apan kung ikaw gisangunan sa grasya sa kaalam sa Ginoo, ako moingon nga there's the difference. Daghang salamat.